प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को नाम रे धन्यवाद हो। गोटे कथा कहबा पे चाहूची आपण मानकु आज प्रभुंकर आगमन विषय में आपण मानकु किछि शिक्षा देबा पे चाहूची। आई एम गोइंग टू प्रीच टुडे द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यीशु को आगमन विषय में किछि कथा आपण मानकु कहबा पे चाहूची। ध्यान रे समस्त सुनंतु। छोट प्रार्थना टी आमानी करिबा, छोट प्रेयर गोटे आमानी करिबा आ तापर आमाने आरंभ करिबा। समस्त चक्षु बंद करंतु। दयामय स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम रे प्रार्थना करूछु, मागुछु प्रभु। आज जो वाक्य आमाने वेस्टन करिबा जाउछु, या समस्त कर अस्थि मजा सिरा प्रसिरा को भेद करू। समस्त को कथा को प्रभु आमाने जेपरि निजको प्रस्तुत करि पारिबो। आज रो वाक्य सुनी तुमरी आगमन विषय आमाने जो वाक्य सुनिबा को जाउछु, से वाक्य प्रत्येक व्यक्ति को हृदय कथा करू। आरंभ समाप्ति पर्यंत तुम्हें चालक पालक को प्रार्थना यीशु के नाम में मांगुछि, आमेन। हालेलुया। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई बहन माने, जदि बाइबल रे देखिबा ताले बाइबल रे प्रभुकर द्वितीय आगमन विषय रे 300टा प्रतिज्ञा दिया जायछि। केतेटा? 300 प्रतिज्ञा। 300टा प्रतिज्ञा दिया जायछि प्रभुकर द्वितीय आगमन विषय रे। प्रभुकर शिक्षा विषय रे किबा परित्राण विषय ठारू अधिक द्वितीय आगमन विषय रे कहछि। हालेलुया। विशेष करी बाइबल रे 1845 थर यीशुकर आगमन विषय लिखा है। बाइबल रे 1845 थर 1845 थर प्रभुकर आगमन विषय रे कहा जायछि। बाइबल लिखा है। आगमन विषय जते बेला माने सुनिबा को जाउछु, हम आपण माने शिक्षा देबा पय चाहूछि। प्रथम प्रश्न आमानकर मन रे उबुजुथिबो, बाहरुथिबो। प्रभु यीशु काहे कि द्वितीय थर आगमन करूछु? प्रभु यीशु काहे कि द्वितीय थर आगमन करिबा पय जाउछथि? प्रभु आउथरे काहे काहे? प्रभु तो थरे आसिले तम पाई मो पाई स्वर्गर महिमा को त्याग करी मनुष्य रूप धारण करी ए जगत रे मनुष्य भाव रे जन्म हले। शतकड़ा 100 भाग मनुष्य, शतकड़ा 100 भाग ईश्वर भाव रे जन्म हले। 33.5 वर्ष रहिले। अनेक अनेक आश्चर्य कर्म कले, रोगी मान को सुस्थ कले, तूफान को रखिले, जल उपरे चलिले, कुष्ठ रोगी को सुस्थ कले, अंध चक्षु को खोली देले, छोटा मान को चलेले, मृत मान को जीवित कले, जल को द्राक्षारस रे परिणत कले। एपरे अनेक अनेक आश्चर्य कर्म कले। आ जन्म बधि ताकर मरण पर्यंत यीशु के जीवन रे पापर लेप बा पापर चिन्ह मात्र देखा जाय नथिला। आ सेही यीशु आपण को पाई मो पाई कालवरी क्रूस रे मो प्राण बलिदान कले। आ मरण को जय करी से जेपरि जीवित थिला बेले कहिथिले, सेपरि तृतीय दिन रे मरण को जय करी पुनर्जीवित हले। आ से पुनर्जीवित हले बोली आज सारा पृथ्वी यीशु को समस्त नाम ठारू श्रेष्ठ नाम भाबी ताको आंठू पाती प्रणाम करूछु। आ से सारा जगतर ईश्वर हिचंती। आज आकाश तले पृथ्वी रे यीशु को नाम छड़ा आ कोनोसी नाम रे मनुष्य मानक पाए परित्राण मुक्ति नाही। हालेलुया। आ यीशु एथि पाए से पुनरागमन करूछंती जे तांकर मनोनीत लोक मानकु पापमय जगतरु पृथकीकृत करिबा पई आ से मानकु स्वाधीन करिबा पई। हालेलुया। आज हम जेते लोक पृथ्वी रे अछु नाना प्रकार समस्या रो बंधन रे बंधित होई रहिछि।
आ प्रभु चाहते जे ताहाकर लोक माने बंधन मुक्त हुंतु, समस्या मुक्त हुंतु, परिस्थिति मुक्त हुंतु, यह ईश्वर इच्छा। आ सेति पाए प्रभु जीशु से पुनर्बार द्वितीय आगमन करी ए जगत रे आसी आपण को पाई मो पाई समस्त प्रकार बंधन मुक्त करी आमान को ताक सहित मध्य आकाश को नहीं जीवा पाई चाहछंती। आ सेति पाई जीशु आसुछंती। हालेलुया। द्वितीय कारण प्रभु आसुछंती जगत को, ए जगत रु समस्त प्रकार दुष्टता, मंदता आ पापमय विषय को, अशुचि विषय को संपूर्ण सफा करबा पाए, समाप्त करबा पाए यीशु ख्रीष्ट पुनर्बार आछन। गोटे हला आपन को आ मते माने संपूर्ण बंधन मुक्त करबा पाए, आ उद्धार करबा पाए, मध्य आकाश को नेबा पाए, आ द्वितीयता हला जगत रु समस्त प्रकार मंद विषय को, खराब विषय को संहार करबा निमंते प्रभु यीशु द्वितीय आगमन करूछंती। सुनछंती समझते। द्वितीय विषय आउ थरे मु कहबा पाई चाहूछी, तांकर आगमन रे कोन सब घटिबो। प्रभु जेते बेला आसीबे, द्वितीय आगमन करी आसीबे हमको स्वर्ग को नहीं जीवा पाई, सेते बेला जगत रे कोन कोन घटिबो आ मु से विषय कहबा पाई चाहूछी। प्रथम विषय कोन हबो पले रैप्चर हबो। इंग्लिश ता कहउछदी रैप्चर बा कैचिंग। कैचिंग यार अर्थ होची ओडिया रे ताको हम जदी कहबा जिबा ऊर्ध्वांतर। आपन को मते ऊर्ध्वांतर करबा पाई, ऊपर को उठाई नेबा पाई प्रभु यीशु आछन। हालेलुया। Jesus is coming to take us up, to catch us. That's called rapture. ताकू rapture, catching बा ऊर्ध्वांतर कहा जाए। आ जाकी प्रथम थेसलोनिके 5 पर्वर 9 पद लिखाई के जने पढ़ि दियंतु। प्रथम उद्देश्य हला से आमान को पुनरुत्थान करी नहीं जीवा पाए आसुछंती। द्वितीय विषय होची प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 9 पद के जने पढ़ंतु मो पाई शीघ्र। हालेलुया। प्रभु हमको क्रोधर पात्र हमको दंड देबा पाई, दंड न देई करी हमको ताकर संतान करी स्वर्ग को नेबा पाई से निरूपण करछि। आ सेति पाई से चाहू नांती जे ताहांकर लोक माने ए जगतर समस्या, ए जगतर बंधन, ए जगतर शैतान रो शासन रे रुहंतु बोली। प्रभु यीशु जते बेले ताहांकर लोक मान को मध्य आकाश को नहीं जिवे, सेते बेले ए पृथ्वी रे 7 वर्ष ख्रीष्टानी शासन करिवो। ध्यान सुनतु, पिला को यत्न करतु। 7 वर्ष ख्रीष्टानी शासन करिवो, 7 वर्ष जगत को चलेबो। आ से 7 वर्ष जाकु की महाक्लेशर समय बोली पाल अछि। ए जगत रे शांति नथिबो, जोठी देखले हाहाकार रहइबो, शैतान शासन करिवो। तार गोटे मुद्रा बाहरिबो 666। आ से मुद्रा को मस्त करे किबा हाथ रे जे जदी स्टाफ मरा ही नथिबो ताले से किनि पारिबो नै, बिकी पारिबो नै, से कोनोसी बैंक रु पैसा भी उठाई पारिबो नै, से परि परिस्थिति थिबो। किंतु प्रभु चाहू नांती आमे माने जे परि सेही महाक्लेशर समय थिबा, से 7 वर्ष पृथ्वी रे महाक्लेशर समय थिबो। आ शैतान जगत को शासन करिवो। आ प्रभु चाहू नांती आ सेति बे आमे पढले प्रभु हमको क्रोधर पात्र हवा निमंते निरूपण करी नांती, किंतु कोन पय निरूपण करछंती वरन आम मान को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमंते निरूपण करियो। हालेलुया। मुक्ति पाइबा निमंते, उद्धार पाइबा निमंते, बंधन मुक्त हेबा निमंते, शैतान रो से 7 वर्ष रो महाक्लेश समय उद्धार पाइबा निमंते केबे मध्य प्रभु ए 7 वर्ष रो शैतान रो शासन बा महाक्लेश समय रे प्रभु आमन पे जगत रे छाडी देबे नै। ता पूर्वरु तमकु आमते जगत रे उठै नै छै। किंतु कहा को उठै नेबे जे केही परमेश्वर को इच्छा पालन करूथिबो, परमेश्वर को इच्छा रे चालुथिबो, परमेश्वर को सहित बंचुथिबो, ताकू ए क्लेश रे न रहू मोर छुआ बोली से आगु उठै करी मध्य आकाश को नै चली जाय।
मध्य आकाश को नेबे सेति पाए प्रथम प्रश्न हम जीवन में बाहरुची हु विल गो विथ हिम ताको सहित किए जीवो प्रथम थेसलोनिके 4 पर्वर 16 और 17 पद लिखाई छी हेले प्रभु यीशु जते बेला आसीबे ए जगत रे 7 वर्ष शैतान शासन करिवो आ सेते बेले जगत रे महाक्लेशर समय रहइबो आ से महाक्लेशर समय रे प्रभु ताक लोक मान को ऊर्ध्व को उठै के नै दिबे कोन पाइ नेबे 7 वर्ष रो विवाह भोजन कोठी मध्य आकाश रे प्रभु यीशु आ मंडली रो विवाह आ से विवाह रे 7 वर्ष भोजी हेबो 2 दिन नाही 3 दिन नाही आज पर्यंत एमती दुनिया रे किए नाही जे 7 वर्ष भोजी करछि 7 वर्ष भोजी हेबो कोठी मध्य आकाश रे आ जो माने नामधारी विश्वासी माने आज जो माने रविवार दिन प्रार्थना न आसी घरे रहि जाउछथि से माने आ जो माने प्रार्थना आसी कि मद पिउछथि से माने आ जो माने प्रार्थना आसी कि व्यभिचार करूछथि धन लोभ करूछथि हिंसा छल कपट ईर्ष्या परनिंदा करूछथि से माने सब ए 7 वर्षर क्लेश रे ए जगत रे रहि जिवे आ जे केई प्रभु को विश्वास करी मन परिवर्तन करी पाप क्षमा पाई पापमय जगत रे पृथकीकृत होई पवित्र जीवन काटुची परमेश्वर को सहित समय बिताउची परमेश्वर को विषय को सबटु बड़ बोली भाबुची ताकू ए क्लेश रे न रही से 7 वर्षर भोजरे प्रभु नै जिवे हालेलुया परंतु क्यों माने को से उठाई नेबे प्रथम थेसलोनिके 4 पर्वर 16 और 17 पद लिखाई छी जे भी काढु छथि पढନ୍ତୁ शीघ्र कारण प्रभु आपे आदेश देई प्रधान दूतक स्वर ईश्वर को तुरी वाद्य सहित स्वर्गर अवतरण करिवे तुरी बाजिबो आ प्रधान दूत तुरी बजेबे आ प्रभु स्वर्गरु पृथ्वी का उथरे आसीबे तापरे सेतिरे जेउ माने ख्रीष्टक ठारे सुनो सभा जन सुनो मन कर्ण देई कोन बोल लिखा अछि सेतिरे जेउ माने ख्रीष्टक ठारे थाई मरि छथि से माने प्रथमरे उठिबे परे आमे माने जो माने एबे रहि जाइछु प्रभु को मानिछु प्रभु को रास्ता रे चालुछु गिरजा प्रार्थना जाउछु प्रभु को सहित चालुछु रास्ता चालुछु आमे माने आ जो माने प्रार्थना सुनांती से माने नाही जो माने आ प्रभु को सहित जीवन काटु नांती से माने नाही जी प्रार्थना आसुची बाइबल वाक्य पढुची रविवार दिन गिरजा आसुची दान दशमांश दउची प्रभु को कथा रे चालुची से माने कोन बे जेते लोक जीवित रही तापरे जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभु को सहित साक्षात करबा निमंते आमे माने सेमान को सह मेघमाला रे मेघ कुटी अछि सिमली गुडार की आकाश रे तमे हम आकाश रे जिबा पुंची थाई करी भी जाई परबा हालेलुया गंती आता आउ शून्य मंडल को नीत हेबु शून्य मंडल को नीत हेबु करे आमान को निया जीवो काको जे प्रभु कर पिला हे करी जीवन काटुथबो तापरे एही प्रकारे आमे माने सर्वदा प्रभु को सहित रहिबु हालेलुया एही प्रकारे आमे माने सर्वदा प्रभु को सहित रहिबु तेबे जो माने पाप क्षमा पाई जल रे बपतिस्म नै मन परिवर्तन करी मंडल सदस्य हे रेगुलर प्रार्थना बाटे आसुछंती प्रभु परायण जीवन काटुछंती से माने आ प्रत्येक प्रभु को सहित रही मृत्युवरण करबा लोक माने से माने मध्य आकाश को नीत हेबे मध्य आकाश रे ए महाकाश रे प्रभु आमान को नै जीवे बोले लिखा छै द्वितीय विषय हाउ विल गो टू हेवन विथ हिज बॉडी आमे केमती हम शरीर सहित प्रभु को सहित जीवा केमती जीवा आम शरीर रूपांतरित हो जीवो कबार झरका बंद थिबो आरे हम भीतर चली के पळायबा भूत परी प्रेत परी आत्मा ही जीवा माने प्रेत माने कोन करंती प्रेत भी आत्मा पवित्र आत्मा भी आत्मा जे कोनो से आत्मा कबार झरका बंद थिले भी भीतर पळाय आसे आपना मु आ ए शरीर रे नथिबो आम शरीर सब रूपांतरित हो जीवो आ आमे माने बंद हला कोठरी मध्य भी प्रवेश करि पारिबा तेणु प्रथम कोरिन्थिय 15 पर्वर 51 पदरु 53 पद रे लिखाई छै केमती आमे माने स्वर्ग को जीवा पढନ୍ତୁ समस्ते देखो म तुम मानको गोटिए निगुड़ कथा कहू अछि आमे माने समस्त महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही आमे माने समस्त मरबा नाही हालेलुया कोनबो किंतु एक
ତୁରି ଧୁନି ବାଜିବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ଆଉ କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଉଠିବେ ମଲା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିକରି ମଲା ଲୋକ ବି ଆଉ ସେଦିନ ଜୀବିତ ହେବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମମାନେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଯିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆସୁଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଶିକରି ଚାଲୁଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ନେବେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷରେ କେତେ 7 ବର୍ଷ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଆଉ ଶୈତାନ ଶାସନ କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୈତାନ ଶାସନ କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ହେବ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ହେବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଦେବ ଦେବୀ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଉପାସନା ସବୁ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶ ନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମକୁ 7 ବର୍ଷ ନେଇକି ପଳାଇବେ ଏଠି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ତାଡ଼ନା ହେବ ନାହିଁ କିଏ କି ଯିବ ସେଦିନ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ପୁରୀ ମରି যায় তাকি অলগা লোক যাই পারবে রইଯିবে সেদিন কার অহংকার হেবা লোক ব্যভিচার করিবা লোক চোরি করিবা লোক নিন্দা হিংসা ছল কপট পরনিন্দা সবু যা হৃদয়ে আছে সেই মানে সেই দিন রইଯିবে হালেলুয়া আজ মানে গীতা প্রার্থনা শুনান্তি প্রভু পরাণী জীবন কাটুনান্তি সেমানে সব রইଯିবে ঠিক লোক মানে সেটি কো লুথরান কো ডুবন কো বাপটিস্ট কো পেন্টিকস্টাল বলি কিছু নাই যে কেহি बाइबल कथा को मानुथिबो सेई मानकु प्रभु ए क्लेशर रे न रहतु मन पिला माने बाधा न पांतु दुख न पांतु बोली हमकु एमती जीवता उठे कर नै छी कुठी नै जिवे मध्य आकाश रे आ सेठी कोन हबो मंडली आ जिसुकर विवाह हो जिसु होचंती बर आ मंडली होची कन्या मंडली बोली कहले कु मंडली जो मंडली सेठी आ लुथरान डुबन नै लुथरान मंडली रु डुबन मंडली रु बाप्टिस्ट मंडली रु सब मंडली रु भलो विश्वासी मान नै कर गोटे मंडली करी प्रभु टेक नै बाची बाची एटु के जीव तबे जीव कि नै कि तुमको जणा मु जानबा भी दरकार हालेलुया मु जदी कभी के स्वर्ग को जीव तम जीवन केमती अछि तुमे जानि छ पास्टर आज्ञा जानि ना पास्टर आज्ञा जानि ना तुमे से दिन प्रभु को द्वितीय आगमन रे उत्थापित हेकरी ऊर्धानित हेबो कि नाही मु जानि किंतु जे प्रभु परायण जीवन काटुथि प्राण थु बेसी निज जीवन थु बेसी प्रभु को जे प्रेम करथिबो प्रभु को विषय को बड़ बोली भाबुथिबो से माने से दिन उठा जिवो 7 वर्षर भोजी 7 दिन पर लागिबो 7 वर्ष कि महाक्लेश थिबो महाक्लेश ख्रिस्टियन लोक मान को प्रार्थना करबो कहला चर्च थिबो विश्वासी नथिबे हमर चर्च तो पलांडी कॉलोनी रे छै जीबी बोला पास्टर आज्ञा नथिबे पास्टर कोआडे बोले पास्टर विवाह गोजरे विवाह बाबू जाय छै अरे टिकट हालेलुया के जाने धार्मिक भाई आसबा रे कुमारी कुटी गला बोली सब घरे खोजी बुलुथि से ऊपर पळाई जाय टुनी भोनी कुटी पळाइला आरे का पळाइला कि बोलबे पछ प्रेस प्रभु जीशु को पळाइला बोल काना प्रभु जीशु बड़ आमे माने समस्ते कन्या हालेलुया प्रार्थना जाई करे आसी नाही टुनी कोआरे गला कि बोलथिबे से भाई प्रेस लो भाई बहन माने केबे भी मोर स्वामी को छाड़ी छी जाई करे आई भाव नहीं का स्वामी को धरि के स्वर्ग को जाई पारबे नहीं का स्त्री को धरि के स्वर्ग को जाई पारबे तुम विश्वास तुमको स्वर्ग स्वामी ठु बड़ स्त्री ठु बड़ पुओ जे ठु बड़ मां बाबा ठु बड़ दुनिया रो सब संपर्क ठु बड़ प्रभु को संपर्क हालेलुया जे तार सहित जीवन काटुची प्रभु जते बेले द्वितीय आगमन रे आसीबे सेमान को उत्थापित करी ए महाक्लेश नु रक्षा पाइबा पई सेमान को 7 वर्ष रो विवाह जने नै जिबे आ 7 वर्ष रो भोजी 7 दिन पर लागिबो तापरे
ଖାଲିଫା ଆଉ କି ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରି ପୁଣି ଆହୁରି ଓହ୍ଲେଇବେ ଶୁଣୁଛ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରି ପୁନର୍ବାର ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲେ ସେଠି କିଏ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆଉ କିଏ এটা তো মাইজি হেলা সেতিয়া কইবাটা নাই আর সিটি প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া কে মোর স্ত্রী কে মোর স্বামী বলে আর কইবার কিছু নাই 7 বর্ষ ভোজি পরে পুনর্বার প্রভু মণ্ডলীকে ধরি জগতের ওপরে যায় মণ্ডলী সাগরে আসবে আর শয়তানকে বাঁধি করি পকাই দেবে বিচার হওয়া পর্যন্ত বাঁধি রাখবে আর প্রভু যাই করি দাউদଙ୍କର সিংহাসনে বসবে শুনো সমস্তে এটা তো বাইবেলে পড়বো নাই কি তুমি বুঝি পারবো না সেটিপাই দয়া করে শুনো সে দাউদଙ୍କର সিংহাসনে বসবে তাଙ୍କ হাତରେ রাজদণ্ড থিব ଗୋଟେ বাড়ি ধরিଥିବ রাজা মানে ধরিଥିବ ଗୋଟେ বাড়ি দেখଥିବ ସେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଧରିଥିବେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ସାରାରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ବେଶୀ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ବିତେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କୁଟିର ଏମଏଲଏ କୁଟିର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଟିର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଦରକାର ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ସୁନାଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କଲୋନୀର ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର ବୋଲି କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁଟି ଜେରୁସାଲେମର ଦାଉଦ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଲେ ଭଲ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଂଲିଶରେ ଦ ମିଲେନିୟମ ରେନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେଦିନ ସିଂହ ଆଉ ଛାଗ ମିଶିକରି ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିଯିବେ ଛେଳି ଆଉ ସିଂହ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଚରବାର ଦେଖିଛ କି ତାଙ୍କର ପାଟି କରିଦେବେ ସିଂହ ଛାଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସିଂହ ଆଉ ଛେଳି ମିଶିକରି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଚରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ତ ସେମିତିକାର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଉ ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ 1000 ବର୍ଷ ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏବେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସପ୍ତମ ଦିନ କି ଦିନ 6 ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନରେ କ'ଣ କଲେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଆଉ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନ ଅଛି ସେ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ତମର ମୋ ପାଇଁ 1000 ଦିନ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ତଳେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ 7 ବର୍ଷର ଶୈତାନର ଶାସନରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜିଅନ୍ତା ହଉ କି ମଲା ଲୋକକୁ ବି ଆମେ ଉଠେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନେଇଯିବେ 7 ବର୍ଷର ଭୋଜି ପରେ ଆଉ ଥରେ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହାଉ ସୁନ୍ ଦ ରାପ୍ଚର ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଲେଖାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟରେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କର ସମୟ ପରି ସମୟ ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବର 1 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କାଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଚୋରର ଦିନ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ ଜାଗ୍ରତ ନଥିବେ ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁ ନଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି କହିବା ଗଲେ ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ସେଇପରି ଥିଲା ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ସେଇପରି ଥିଲା ନୋହଙ୍କର ସମୟ ପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବା ଗଲେ ନୋହଙ୍କର ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନୋହଙ୍କର ସମୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ନୋହଙ୍କର ସମୟ ପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଉଛି ନୋହଙ୍କର ସମୟ 3 ପ୍ରକାରର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା people were filled with corruption thinking of people was wrong political violence ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟାୟ ସେପରି କାମ କରିବେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଫଟକାର କାମ ଚାଲୁଥିବ ରାଜନୀତିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଠକ ମିଛ ଚାଲୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ଆମ ଦେଶରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯଦି
ଜିତିବି କହିଲେ ମୁଁ ଜିତିବି ହେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ବିଜେପି ଜିତିବ, ବିଜେଡି ଜିତିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନଅଙ୍କର ସମୟରେ ସେମିତି ଏକା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ନଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ପାଇବାର ଅଛି, ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଅଛି। କାମ ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି, ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଅଛି। ଦୋଷ କରି ବି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେଲେ କେସରେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। କରପ୍ସନର ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭୟଙ୍କର କରପ୍ସନ। କରପ୍ସନ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ? ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି। ପାଠ ପଢାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି, ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସଂସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେଇ ନଅଙ୍କର ସମୟର ଘଟଣା। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜନୀତିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଭିଓଲେନ୍ସ। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ହଣା କଟା ମାରପିଟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତିରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ଉପଯାଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଜାତି ଚାଲିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଘଟଣା ନଅଙ୍କର ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେଟା ଏବେ ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ସେଥିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ମଣିଷ ମାନେ ହିଂସ୍ରିତ ହୋଇଯିବେ। ହିଂସ୍ରିତ, ଦୟା କରିବାଟା ଆଉ ଥିବ ନାହିଁ। ନଅଙ୍କ ସମୟରେ ମଣିଷ ମାନେ ହିଂସ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୟା, ଧର୍ମ, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ କିଛି ଆଉ ନଥିଲା, ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା ବୋଲି ନଅଙ୍କର ସମୟରେ ଜଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଆଉ ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇଦିନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରି ଦଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ହିଂସ୍ରିତ ବିଷୟ ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ମା ପୁଅ ଭିତରେ, ମା ଝିଅ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କାହାଠାରେ କାହାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କିଏ ଦୋଷ କଲେ କ୍ଷମା ଭାବନା ଆଉ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ପରି ନାହିଁ। ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ବାପା ଝିଅ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣିଷ ହିଂସ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପଶୁବତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦମ ଅମରା ନଗରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନଅଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟି ସାରିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ନଅଙ୍କର ସମୟରେ ନହ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଘର ତିଆରି କରିବା, ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତମେ ଯୋଉଠି ଦେଖ, ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚିପ୍ସ, ବାଲି, ଇଟା, ପଥର ଗଦା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଘର ତିଆରି କରିବାର ଚିହ୍ନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉଠି ଦେଖ ଲୋକ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ଘର 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 ଗାଁ ଲାଗିଛି। ଜାଗା ବନାଇବା, ଘର ବନାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଶା ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଠି ବି ଦେଖ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଟିକେକୁ ପିକନିକ ଯିବା, ଟିକେକୁ ଭୋଜି କରିବା, ଟିକେକୁ ଏଇଟା କରିବା, ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବ, ଖୁସି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ କଲେ ଚାଲ ଆଜି ଭୋଜି କରିବା, ଆଜି ପର୍ବ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନଅଙ୍କର ସମୟରେ ବି ଲୋକମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା, ବିବାହ ଉତ୍ସବ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜିର କଥା, ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସବ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
বর্তমান কইবা গলে সারা পৃথিবীরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ে বহুত চিন্তা করছে। পৃথিবী প্রদূষণ হয়ে যাচ্ছে, পুরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দূষিত হয়ে যাচ্ছে। মনুষ্য প্রথমে পৃথিবীর জলবায়ুকে খারাপ করদেলা, বর্তমানে ঠিক করিবা উপায় লাগিছে। কলকারখানা গাড়ি মোটর নানা প্রকার কার্য যোগু আজি বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডল দূষিত হেবারু পৃথিবীরে গরম বেশি হেবারু, গাড়ি মোটর কলকারখানা চালিবারু বেশি গরম হেবারু ଆଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ବରଫ ତରଳି ଯାଉଛି। ବରଫ ତରଳି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନାନା ପ୍ରକାର ତୁଫାନ, ସୁନାମି, ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଚଳନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଏସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଇଛି, ଗଛ ପତ୍ର କାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛ ଲଗାଅ, ଆଉ ଗଛ ଲଗାଅ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୋଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଆଜି ସରକାର ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କଥା କଲେ ସବୁ କଥା ନୋଙ୍କର ସମୟ କରି ଘଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ତାରିଖ କି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କର ସମୟ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଏବେ ନୋହଙ୍କର ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି ସେ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରୁ, ଯେ ଚୋରି କରୁଛି ସେ ଚୋରି ନ କରୁ, ଯେ ମିଛ କହୁଛି ସେ ମିଛ ନ କରୁ। ଛଳ କପଟ ଈର୍ଷା ପରନିନ୍ଦା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା ଶିଶୁ ଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଆସ, ଯେହେତୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଧୂଳି ଧୂଳି ବାଜି ଉଠିବ ଆମେ କିଏ ଜାଣିନୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଜାଣି ଗୀର୍ଜା ସରି ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂଳି ବାଜି ପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏବେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ କି? ଏବେ ବି ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ଅଛନ୍ତି, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଆପଣ। ମନ ଫେରାନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଳିଚଳନ, ଆମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁରି ବାଜିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବି? ମୋ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଯିଏ ରହିଗଲା 7 ବର୍ଷର ତାଡ଼ନା ଅଛି ସହି ବସି, ଶୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନି ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆଉ ବାଧା ତାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମର୍ପିବି ଯୀଶୁ ପାଦେ ଯାହା ଅଛି ମୋହର, କରିବି ମୁଁ ପ୍ରେମ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ମୋହର। ସବୁ ମୁଁ ଦେବି, ସମର୍ପି ଦେବି, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ପାଦେ ତୁମ ସମର୍ପି ଦେବି। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଉଣା ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୂତନୀକରଣ କର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆସିଲେ ତୁମ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିପାରିବୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ
ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ।